Hello. First of all, my name is Saiful Kusnan from University of Bina Sarana Informatika, uh, from class 191C. I wanna give my opinion for the lecture of University of Bina Sarana Informatika. Uh, I think the lecture is so humble and my lecture is knowledgeable and explain the material clearly. They make the subject interesting and are they are always open to questions, which help me understand the content better. I appreciate their approachability and dedication to our learning. And that's it for my opinion to lecture University of Bina Sarana Informatika. Thank you. Oke, sekarang kita bakal belajar simple present tense ya. Pengertian, rumus, penggunaan, dan contoh simple present tense itu apa? Oke, yang pertama, apa itu simple present tense? Simple present tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau kebiasaan yang terjadi secara rutin, fakta umum, atau keadaan yang selalu benar. Tense ini juga digunakan untuk jadwal tetap dan perintah. Jadi kayak ini tuh bisa untuk diulang berkali-kali gitu kan. Apa kayak berkelanjutan untuk fakta umum dan keadaan yang selalu benar gitu. Rumus simple present tense ada positif, negatif, dan interrogatif. Positif itu subjek plus verb. Contohnya, she works every day sama I eat breakfast at 7 a.m. Ya, itu contoh yang apa positif. Subjek plus verb. Subjeknya she, verbnya works. Subjeknya I, verbnya it. Oke. Yang negatif, subjek plus do atau does plus not plus verb. Kalau yang negatif tuh ada do, does-nya sama not. Udah pasti kalau negatif ada not-nya sama verb. Jadi contohnya itu he does not like coffee. Artinya dia nggak suka kopi ya. They do not study on Sundays. Dia nggak belajar di hari Sunday, hari Sundays Minggu. Oke, interrogatif. Interrogatif itu tanda tanya, apa kalimat tanya. Rumusnya itu do atau does plus subject plus verb base form. Base form. Tanda tanya ya. Eh, ini juga yang positif itu ada base formnya. Kayak dia ngerjain apa. Kayak contohnya itu do you play soccer? Apakah kamu bermain bola? Kayak do you play soccer juga bisa sama eh, can you do play soccer? Bisa jadi tuh. Bisakah kamu bermain bola gitu. Kayak itu sebenarnya kalimat perintah tapi bisa jadi interrogatif juga kalimat tanya. Kayak does she speak English? Kayak apakah dia bisa bahasa Inggris? Terus can she speak English juga bisa. Kayak pokoknya do atau does kayak pokoknya dia nanya gitu. Kalimat em, tanya apakah dia bisa gitu. Oke, lanjut. Kapan kita menggunakan simple present tense? Kebiasaan dan rutinitas kayak setiap pagi aku apa bangun pagi setiap bangun aku setiap hari bangun pagi. Oke. Contohnya I wake up early every day. Kayak dia tuh bangun setiap hari tuh selalu pagi gitu. Kayak yang kedua tuh fakta umum atau keadaan yang selalu benar. Contohnya here you ah, contohnya ini apa tuh? Salah. Water boils at water boils at 100 Celsius the of the section. Ini salah kayaknya. Salah ketik deh.
Oke, jadi kayak water boils in 100 Celsius. Ini the topic of the section nih enggak salah ketik. Oke, yang ketiga tuh jadwal dan kejadian yang tertentu. Contohnya, the train leaves at shift 9 a.m. Kereta itu lewat pukul 9 malam. eh Jadwal ya kan. Bisa di kebiasaan, fakta umum, atau ngucapin fakta atau kejadian tertentu. Yang keempat, perintah atau instruksi. Contohnya tuh sit down, dia nyuruh duduk kayak sit down. Kayak biasanya tuh kayak yang sering ngucapin itu biasanya guru kayak apa kereta di kereta gitu kan suruh sit down please, sit down kayak. Oke, lah selanjut kalimat positif, struktur kalimat positif. Strukturnya tuh subjek plus verb kayak tadi ya. Subjek plus verb. Contohnya I read books every day. Kayak dia baca banyak buku setiap hari. They you they go to school by bus. Kayak mereka pergi setiap hari pakai bus. Kayak dia ngucapin fakta, fakta aja nggak ada apa-apanya. Kayak. Oke. Lanjut. Kalimat positif penggunaan he, she, it. Subjek he, she, it menggunakan tambahan s atau es pada kata kerja. Eh, Contohnya she works hard every day. Contoh lain, he plays the guitar. Um, it rains a lot in the afternoon. Kayak uh, he plays atau dia bermain apa gitar kayak cuman ucap apa kayak he's kalau dia depannya si itu belakangnya s atau es. Oke, lanjut ya. Kalimat negatif strukturnya kayak tadi, subjek plus do does plus not plus verb. Contohnya, I do not like vegetables. Sebenarnya I don't juga bisa, I do not bisa. She does not study at night. Ya, dia nggak belajar malam. She doesn't juga bisa, she doesn't atau she does not. She does not atau she doesn't juga bisa. Oke, kayak I do not. Oke, I do not gitu. Oke, lanjut ya. Kalimat negatif penggunaan does not atau doesn't. Subjek he, she, it menggunakan does not atau doesn't. Contohnya nih, yang pas saya bilang pakai doesn't juga bisa sebenarnya. She doesn't play tennis, berarti dia nggak bermain tenis. Kayak he doesn't watch TV, dia nggak nonton TV, dia nggak lagi nonton TV. Kayak contohnya, uh, he don't drink coffee. He he don't drink coffee. Berarti dia apa? Nggak drink coffee atau he don't like drink coffee. Kayak gitu contohnya. Oke, lanjut lagi. Kalimat interrogatif. Struktur kalimat interrogatif. Do, does. Kalim eh, Strukturnya do plus does kayak tadi. Plus subjek plus verb tanda tanya. Contohnya, do you eat lunch at 12 p.m.? Kayak kamu makan gak jam 12 siang? Gitu. Terus, does he like chocolate? Kamu suka coklat nggak? Gitu. Apa enggak eh kayak do you like an ice cream? Gitu. Kayak kamu suka es krim nggak? Kayak, ininya es apa do do plus subjek kayak do you verbnya tuh eh ice cream. Do you like an ice cream? Oke, lanjut. Kalimat interogasi penggunaan does. Subjek he, she, it menggunakan does kalimat tanya. Pokoknya tuh kalau he, she, it dia pakai does ya. Kalau Ayu Wide kayaknya pakai do dah. Kalau Ayu Wide itu pakai do bukan kayaknya. Oke, contohnya tuh does she know the answer? At- atau kayak artinya does she know the answer? Kayak kamu tahu nggak jawabannya? Does he understand the question? Kamu tahu nggak jawab apa pertanyaannya? Oke, lanjut. Penggunaan do versus does. Do digunakan untuk no, yang tadi saya sudah bilang tadi. Do digunakan untuk Ayu Wide. Does digunakan untuk subjek he, she, it. Oke. Contohnya I do my homework
homework every evening. Kayak aku ngerjain PR setiap sore. Terus contoh lagi, she does her homework after school. Si nih nggak bisa saya pakai mouse. Nih di mouse saya nih. She does her homework after school. Oke, lanjut ya. Adverb of frequency, kata keterangan frekuensi, menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Contohnya keterangan frekuensi: always, usually, often, sometimes, rarely, rarely, never. Kayak di depan di depan atau setelah subjek tergantung pada frekuensinya. Contohnya, I always drink coffee in the morning. She never wakes up late. Bisa juga dipakai I sometimes drink coffee in the morning. Bisa juga rarely. I rarely drink coffee in the morning. Bisa juga I never drink a coffee in the morning. Bisa juga often sih. I often drink coffee in the morning. Gitu. Di sini juga bisa pakai semua always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Semuanya bisa dipakai. Oke, lanjut. Contoh kalimat dengan adverb of frequency. I usually go to bed at 10. The re- they rarely visit in the museum. She often helps me with my homework. Dia apa? Terkadang. Often tuh kayak terkadang kayak sering ya. Usually sama sih kayak sometimes, rarely, often. Ini often kayak often tuh apa ya artinya ya? Pokoknya sama kayak usually or rarely. Oke, lanjut ya. Ciri-ciri simple present tense. Ciri-ciri kalimat dalam simple present tense. Ini kenapa ini? Oke. Menggunakan bentuk dasar kata kerja kecuali untuk he, she, it. He, she, it kata kerja ditambah dengan s atau es. She likes pizza. They go to the park. Kalau apa? He, she, it dia ada tambahan s nih di belakang verbnya. Kalau they, I, we, they dia nggak ada di belakangnya. Biasanya kan I goes or she goes, dia they go, kan they goes, tapi they go. Oke, lanjut. Itu kalimat positif kebiasaan dan fakta umum. Ini contohnya ya. She studies English every day. Terus the sun rises in the east. Terus I read the newspaper every morning. Ya, oke lanjut. Contoh kalimat negatif dan kebiasaan fakta umum. I don't like spicy food. She doesn't watch horror movie. Kayak dia nggak suka apa film horor. Dia nggak suka makanan pedas dan they don't drink coffee. I kalau we dia nggak ada s di belakang. Kalau si dia ada does-nya. Do, ni does. Kalau si he, she, it. Oke, lanjut. Latihan satu ya. Buat kalimat positif dengan menggunakan simple present tense. Ini. I go to the gym every morning. Ini udah bener. She plays. She plays nih. She, oh ini apa nih? Kok? Oh salah. Kepencet. She play the piano very well. They like playing soccer. Ini contohnya ya. Ini contoh. Apa? Contoh soal. They like I go bisa she play the piano very well. They like playing soccer. Okay. He not like chocolate. We not we he he not like chocolate. Yes, and he don't. He do not. Hah? He doesn't. Ini he does. Oh, ini belum ada ini ya verbnya ya. Asan ini I go. Ini nggak ada ininya loh. Asan I go to the gym every morning.
She play the piano very well. Plays. Barusan ini plays, ini likes, ini likes, ya, ini plays. eh Play it, harusnya bisa. Terus ini go biasa sih harusnya. I go to the gym. Nggak ada, kalau I itu nggak ada S-nya. Go biasa. Ini harusnya he doesn't like chocolate. We doesn't watch TV. We do not. We do not atau don't. They do not study on Sundays. Oke, lanjut. You go to school by bus. Do you? Oh, ya ini do. Do you? Ini does he? Does she? Terus ini do they? Do they play football every weekend? Tuh. Nah, oke, kesimpulannya simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, dan fakta umum. Kebiasaan kita, rutinitas kita, dan fakta-fakta umum. Menyatakan perintah atau instruksi bisa juga kayak tadi, sit down, terus stand up, please, sit down. Eh, atau please turn off the light. Tuh, bisa juga instruksi. Nyatakan jadwal tetap. Kayak tadi, kereta berangkat jam 9. Apa? Malam. Kayak kereta berangkat jam 9 malam. AM tuh pagi. Iya, AM tuh pagi. Salah saya. Hal yang perlu diingat. Gunakan bentuk dasar kata kerja untuk subjek I, you, we, they. Bentuk dasar untuk kata kerja subjek. Guna, oh, kayak dia nggak ada tambahan S atau ES-nya. Gunakan S atau S jika he, she, it. Untuk subjek he, she, it. Jadi kalau he, she, it dia ada S atau ES belakangnya. Oke. Jangan lupa kata keterangan frekuensi untuk menggambarkan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Kayak tadi, always, often, rarely, sometimes, atau satu lagi tadi, never. Oke. Oke, terima kasih untuk presentasi Simple Present kali ini. Saya Saiful Gusnan, pamit undur diri. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah. Oke, terima kasih.